7 ଅଗଷ୍ଟ ସାରା ଦେଶে আজ জাতীয় হস্ততন্ত্র দিবস পালন করা যাচ্ছে। এই দিবস আত্মনির্ভর ভারত দিকে ইছেন আমার গোটে ভিন্ন পরিচয় বনি সারান। 2015 মସିହା বেলকি বুনকার মানকর ভিন ভিন অসুবিধা উপরে ধ্যান দেবার লাগি জাতীয় হস্ততন্ত্র দিবস পালন করবার লাগি স্থির করা যাইতিলা। হস্ততন্ত্র দিবস পালন লাগি 7 অগস্টে বাছবার পছে বিল গোটে বড় কারণ ଅଛି। হ্যাঁ যে কি ভারত ইতিহাস এই দিনের গোটে খাস মহত্ব রয়েছে। আমার তৈরি দরবকে তহক দেবার লাগি 1905 মସିହା অগস্ট 7 তারিখ দিন দেশে স্বদেশী আন্দোলন মূল করা যাইতিলা। স্বদেশী আন্দোলনকে শ্রদ্ধা করি করি আজির দিনকে জাতীয় হস্ততন্ত্র দিবস ভাবে আমি পালন করুছু। আজ এই অবসরে আমার সাঙ্গে আকাশবাণী সম্বলপুর স্টুডিও নু অছন সুবর্ণপুর জিল্লার নাকরা বুনকার প্রহ্লাদ মেহের আজ্ঞা। গলা 5 দশক হেলা প্রহ্লাদ আজ্ঞা হস্ততন্ত্র কলা সঙ্গে জড়িত রহিকরি জাতীয় বুଣାকার পুরস্কার, সন্থ কবি পুরস্কার, রাজ্য বুଣାকার পুরস্কার বাগিল কেতনি কেতে সম্মান পাইছন। আজ্ঞা আমার স্টুডিওকে আপনাকে স্বাগত করুছু। জোহার। জোহার। হস্ততন্ত্র কলা যেটাকে আমি হাত বুনা দরব বলি ভিল কହୁଛୁ, এথি আপনার যাত্রা বাবদে আমার শ্রোতা মান টিকে কহবে কেভে আউ কেন্তা করি কপড়া বুনবার দিকে আপন মন দেলে সে বাবদে টিকে আজ্ঞা আমকু কহবে। বস্ত্র হচ্ছে দুই প্রকার, গোটে হচ্ছে ঈশ্বর দত্ত, অন্যটা মনুষ্যকৃত। সংসারে যাহা দেখুছু কি যাহা অছে সবু গুটে গুটে তনা বুনা। তনা নাই থিলে বুনার কিছু কাম নাই, কি বুনা নাই থিলে তনাটা একলা হইযাসি। ই তনা বুনা মিশলে বহুত কিছু নূয়া নূয়া জিনিস তৈরি হেসি। বিশ্ব, বস্ত্র আর শরীর অন্যান্য যেকୌଣସି ক্ষেত্রে বি তনা বুনা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিথিসি। হে বিশ্বস্রষ্টা, সৃষ্টি বয়নর অধিকারী, তুম্ভଙ୍କୁ কোটি কোটি প্রণাম। তাগ্রু জনম তাক করে কীর্তিকরম, টাট বয়কে তাক কলা মিলন। তাক কাଣା কহুছে তাগ্র ভাষা প্রতি মুহূর্তে বুঝবাকে চেষ্টা করছি, আর তাগ্র কথাটাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। এটা হচ্ছে গোটে হস্ততন্ত্র বস্ত্র বুଣାকার পরিচয়। তাগ মোর তো জন্ম 62 সালে, মতে বর্তমান হেলান 63 বর্ষ হেলান। মুই সপ্তম ক্লাস তক পাঠ পড়িছে। আর পাঠ পড়লা বেলকে আগ তো সবু জায়গার ছানি ঘর থিলা। ছানি ঘর বলে পতর হথা কি ঝুলা হথা হেলা, সে ছানি ঘরর পাটিনে ঝুলেইকিরি কপড়া বুনা হউথিলা। সে সমୟରେ মুই বাপা যেতলে বুনাবুনি করুଥିଲେ, সন্ধ্যা সমୟରେ মুই তাঙ্কর পাখে বসিকিরি পঢ়াপুড়ি করুথাଏଁ। আর সে কেন্তাকিরি বুনাবুনি করসন যে মুই সবু জাগর দেখুথাଏଁ। কেন্তাকিরি হথা মারুছন, কেন্তাকিরি উচাল বাড়ি চালুছন, কেন্তাকিরি বাঁধ তাককে তাক মিশাই মিশাইকিরি বসৌছন। সে জিনিসটা মতে বহুত আনন্দ দৌথিলা। আউ তো সেনু এথর মোর লুগা বুনা কাম আর বাঁধ বুনা কামটাকে মুই আরম্ভ করিকিরি আজ তক মুই এই হিসাবে কাম করতে আসুছে। কেতে বছর হেলান আপন বুনাবুনি করুছন? 7 ক্লাস। তারপরে বি যেতেবেলে বি সে পাখে থিলা বেলকে বলে বাপা যেতলে মঙ্গানে বি নাই থিবে যাইকিরি 2-4 কারি লেখান বুনি বি দৌথিলি। তারপরে মোর বুনবার 15 বর্ষ আরম্ভরু মুই আজ তক হয়েগলান 47-48 বর্ষ হেলান কপড়া বুনা চালিছে। আপন তো এতে বছর হেলান বুনা বলি কলে ন, আমকু টিকে কহবে যে আগর অপেক্ষা ইহাদে বুনাবুনি ভিতরে কেন প্রকার সবু বদলাव আসিছে? আপন কেনতা সবু পরিবর্তন দেখিছন আপনকর বুনবার কাম থি? হ্যাঁ, বর্তমান লুগা বুনারে বদলাव বহুত আসলান। মোর তো জন্ম বি না হইথাই। তারপরু পহলা কপা আনিকিরি রুচনি দ্বারা তার মুজিকে বাহার করিকিরি সেই কপাকে ফের রহটা দ্বারা কাঁতিকিরি বুনাবুনি করুଥିଲେ। তারপরে যেতলে মেশিন র সুতা আসলা, স্পিনিং মিল র বুଣାকারকে টিকে সুবিধা হেলা, সে সুতা কাম করি পারলে। আর সেটা আগ যেটা করুଥିଲେ নিজে কাঁতিকি সেটা বহুত পরিশ্রম পড়ুଥିଲା, সময় বি যাউଥିଲା। বর্তমান তো সে হিসাবে পহলা আগ ঝুলা হতা থিলা, সেটা তার ব্যালেন্স করবার লাগি আমকু 6 মাস বর্ষে তক শিখবার পড়ুଥିଲା। সে হথাটাকে সেটা দুহি ফালে জুড়ে রশি বন্ধা হউଥିଲା, লেবুলটা করবারটা মুশকিল হউଥିଲା সেটা। তারপরে আসলা বাড়ি হথা। বাড়ি হথারে সেটা সুবিধা হলা আমকু বুনবার লাগি। আর বর্তমান বাড়ি হথা বি চালিছে আর ঠকঠকি হথা বি চালিছে। তারপরে মঙ্গার সেট মানে বি আগ গার্ড মঙ্গা বি থিলা, আজিকালি কিছিটা ফ্রেম মঙ্গা বি আসলান। আর আগ সবু জাগর হাতে টেকুଥିଲେ, জালাকে হাতে টেকুଥିଲେ, উচাল বাড়ি হাতে চালুଥିଲେ। তো বর্তমান উচাল বাড়ি জায়গারে ডবি লাগলান। ଆଉ ଜାଲା ଜାଗାରେ ଯେନ୍ଟା କି ଜାକାଡ଼ ବି ଆସିଲାନ, ଗୁଡ଼େ ମାଡ଼ି ଦେଲେ ଜାକାଡ଼ର ବାହାରବା, ଆଉ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ନରି ମାରବେ ବି, ଆଉ ସଲତା ବି ଗଲେଇ ପାରବେ। ଇ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲାନ
ସେ ହିସାବରେ କାମଟା ଚାଲିଛେ ଇଛେନକା। ହଁ, ବାନ୍ଧରେ ବି କିଛି ବଦଲାव ଆସିଛେ। ବାନ୍ଧଟା ପହିଲା ଆମେ ଛାନ୍ଦ ବନେଇକିରି ବାନ୍ଧଟା ବାନ୍ଧୁଥିଲୁ, ତାରପରେ আসলা ଗୋଲପୁରେ ବି আসলা, ଗୋଲପୁରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲଲା। ତାରପରେ ଆଗ ପହିଲା ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ରଖିକିରି ସେ ବାନ୍ଧ କାମଟା ଡିଜାଇନଟା ତିଆରି ହଉଥିଲା। ତାରପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପେପରରେ କରାହେଲା, ପେପରରେ କରିକିରି ପେପରରୁ ସେ ଛାନ୍ଦକେ ନେଇକିରି ଛାନ୍ଦରେ ମାପ କରିକିରି ବାନ୍ଧଟାକେ ବନ୍ଧା ହେଲା। ତାରପରେ ଗୋଲପୁରେ ଆଇଲା, ଗୋଲପୁରେ ନେ ପେପର ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଡିଜାଇନଟା ତାର ଗୋଲପୁରେ ଉପରେ କାଟି ଦିଆ ହଉଛେ, ଆଉ ତାର ଉପରେ ଇଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତରେ ବାନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶୈଳୀ ବି ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ଟା କି ପହିଲା ବିନା ଡିଜାଇନରେ ବି ଚାଲୁଥିଲା ସାର ବାନ୍ଧଟା ଆମର ଯେନ୍ତା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବାନ୍ଧ, ସେଟା ବିନା ପେପରରେ ବି ସେଟା ହେଇପାରୁଛେ, ଯେନ୍ଟା କି ତାମାନେ ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ତିଆର କରିଦେଇଛନ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ନୂଆ ବି ଯେନ୍ମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ ଯାହା କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ବି ସେ ପେପର ଉପରେ ସେ ବାନ୍ଧ ଉପରେ ଡିଜାଇନଟା କରିଦେଲେ ତାର ଉପରେ ବି ବାନ୍ଧି ବି ପାରୁଛନ୍ ସେମାନେ। ବାନ୍ଧର କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକେ ବଦଲାव ଆସିଛେ ଏଇଟା। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଛେ ବାନ୍ଧ ଯେନ୍ଟା କି ତାନେ ପେପର ପକାଲେ ବି ନାଇଁ କାମ ଦିଏ, ସେଟା ବିନା ପେପରରେ ହିଁ ବାନ୍ଧବାକେ ପଡବା। ପେପରଟାକେ ତାର ହିସାବରେ ପୁଇକିରି ଯେନ୍ତା ଡିଜାଇନ ବାନ୍ଧ ଉପରେ ଡିଜାଇନ କରିଦଉଛନ୍, ସେ ଡିଜାଇନଟା ନାଇଁ କରିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପେପର ପୁଇକିରି ବି ସେ ଆମେ ବାନ୍ଧଟାକେ ବାନ୍ଧି ବି ପାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବେ ଯେ ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ଇହାଦେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ବଜାରନ କିଛି ଫରକ ଆପଣ ଦେଖବାରକେ ପାଉଛନ୍? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ବିକ୍ରିର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗୁ କିନ୍ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଆଉ ଇହାଦେ କିନ୍ ପ୍ରକାରର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତାର ବାବଦେ ଟିକେ କହିବେ। ଆଘର ନଇଛନ୍ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ। କାହିଁ ଲାଗି ପହିଲା ଯେତେବେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ପହିଲାନୁ ନିଜର ଗାଁରେ ନିଜର କପଡ଼ା ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, ତାରପରେ ଜିଲ୍ଲାକେ ଗଲା, ତାରପରେ ରାଜଧାନୀକେ ଗଲା, ତାରପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକେ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଏଟା ତାମାନେ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇପାରିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ ଖାଲି ଭାରତ ଭିତରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଏକ୍ଜିବିସନ କରୁଛୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛୁ ଯେନ୍ଟା, ସେ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁତେ ବୋଲେ କିଛି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମକୁ ମିଲତା, ଫରେନରେ ବି କିଛି ଯଦି ଏକ୍ଜିବିସନ କରିପାରତା ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ କଳା ହେଲା ଇତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢି ପାରତା, ଆଉ ଟିକେ ରପ୍ତାନି ହେଇପାରତା, ଯେନ୍ଟା କି ତାମାନେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବାର କେ ଗୋଟେ ବହୁତଟେ ଜାଗା ଅଛେ ଯେ ଆମର ବାନ୍ଧକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ ବି ସେମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲି ଦେଲେ ଆମେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ଏତେ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆଇସି ଯେ ନାଇଁ କହନ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା, ତ ସେଟା ବାନ୍ଧ ହିସାବରେ ବାନ୍ଧ ଯଦି କହିବେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ବୋଲି ଦଉଛନ୍ କେତେ ଜାଗାରେ, ତ ସେହି ଜିନିଷ ନାଇଁ ହେବାର କଥା। ବାନ୍ଧଟା ବାନ୍ଧ ଆକାରରେ ରହିବାର କଥା। ତ ଇ ହିସାବରେ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରବାର ଲାଗି ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଆଗକେ ଆମେ ଯାଇପାର। ଆଜ୍ଞା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ସାଙ୍ଗେ ଇନର ହସ୍ତତନ୍ତ କପଡ଼ାର କେନ୍ ରକମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛ? ପହିଲା ବକଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତାରପରେ ଏଥର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। ତ ବକଳ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ବସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ରଟା କେନ୍ତାକିରି ତିଆର ହେବା, ପ୍ରଥମରେ ଜଣେକର ମୁଡେ ଆସିଛେ ଯେ ସେଟା ସେମାନେ ତାନେ ଭାବିଛନ୍ ତନା ବୁନା, ଆର୍ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛୁ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକରଣରୁ ହିଁ କରୁଛୁ। ତ ଖଜୁର ଗଛର ଛାଲି ଦେଖରେ ଦେଖ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ ତନା ବୁନା କପଡ଼ା ଲେଖାନ୍ ଚାଲି, ଚିତି ସାପର ଛାଲି ଦେଖରେ ଦେଖ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ ବାନ୍ଧ କଳା ଘଗରାର କଲି କଲି। ଘଗରାଟା ହଉଛି ବାନ୍ଧ କଳାର ଆରମ୍ଭ। ତ ଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯେନ୍ ବସ୍ତ୍ରଟା ଯେନ୍ ତିଆରି ହେଲା, ତାରପରେ କାଣା କରିଛନ୍ ବାନ୍ଧଟାକେ ତିଆର କରିଛନ୍, ପହିଲା ଘଗରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ତାରପରେ ଦୌଲି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ଆଉ ତାରପରେ ଲୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ବୁଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ତାପରେ ହଂସ ମାଛ ଏନ୍ତା କରି ଜଣେ ଜଣେ କରି ବାନ୍ଧିକିରି ଶେଷକେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ଟେ ହେଇଯାଇଛି। ପଦ୍ମ, ସିଂହ, ହାତୀ, ହରିଣ, ମାଛ, ହଂସ ଆଉ ଲତା, ଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାନ୍ଧ କଳାର ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେନ୍ଟା କି ଆମେ ସାର ବାନ୍ଧ ବୋଲୁଛୁ। ସେଟା ଆମର ବାନ୍ଧ କଳାର ଶାସ୍ତ୍ର, ଇଟା ହଉଛି ସାର ବାନ୍ଧର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ। ଇଟା ସବୁ ଜାଗ ତ ବାନ୍ଧ କଳାର ଶାସ୍ତ୍ର, ଇ ହିସାବରେ ବାନ୍ଧ କଳାର ଶାସ୍ତ୍ରକେ ନେଇକିରି ଆମେ ତିଆର କରୁଛୁ ସବୁ ଜାକର ଡିଜାଇନ। ଯେନ୍ତା କି ଗୀତରେ 7ଟା ସ୍ୱର ଅଛି, ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଗୀତ ହେଲାନ, କିନ୍ତୁ ସେହି 7ଟା ଅକ୍ଷରରୁ ହିଁ ସେ ଗୀତ ଯାକର ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ସାଟା କିଏ ଦେଲା, ରେଟା କିଏ ଦେଲା, ଗାଟା କିଏ ଦେଲା, ଯେନ୍ତା ତାନେ 7ଟା ଜାଗାରୁ ଆସିଛି। ଆମର ସାରବାନ୍ଧା ବି ପ୍ରଥମେ ଯେନ୍ ତିଆରି ହେଇଥିବା ସେଟା ମୁଇଁ ତ ହେତକି ପୂର୍ବର କଥା କହି ନାଇଁ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହିସାବରେ ସେନ୍ତା ଭାବନା ହେଇକିରି ହେଇଛେ। ତାରପରେ ସେଟାକେ ସବୁ ଜାକର ଯୋଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ସାରବାନ୍ଧ ହେଇଛେ। ସାରବାନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କାଣା କରିଛନ୍, ପୁରୁଷ ମାନେ ତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ନାରୀ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ
ନାରୀ ହେଉଛନ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବେଶ କରିକିରି ଇ ସାରବାନ୍ଧଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ମୁଖ, ସିଂହର କୋଟି, ଗଜ ଗମନୀ, ମୃଗ ନୟନୀ, ମୀନ ନୟନା, ହଂସ ଗମନୀ, ତନୁଲତା ଆଉ ଦୌଲି ଲୁ ଘଗରା ଏଇଟା ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ହିସାବରେ ଯାଏସି। ତ ଇ ହିସାବରେ ଆମର ବାନ୍ଧକଳାଟା ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଆଧୁନିକରେ ବି ବହୁତରେ ବାନ୍ଧକଳା ଅଛେ ସେଟା ମାନେ ଆସୁଛେ ଯେନ୍ଟା କିଛି ସମୟ ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାରବାନ୍ଧଟା ଆଜ ତକ୍ ଅଛେ ଆଉ ସେଟା ରହେବା। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛେ ନୂଆଖାଇ ହେଲା, ଇ ଯେନ୍ ଯାହା ଆମର ତିହାର ପରବ ଯେନ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଗମ୍ହାପୁନି ହେଲା, ଇ ସବୁ ଯାକରକେ ନେଇକିରି ଆମର ଚାଷର କାମ ହେଲା, ମହୁଲ ବେଟା ହେଲା କି ଆମର କେନ୍ସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ହେଲା କି ଏନ୍ତା ଇ ସବୁ ଜିନିଷକେ ନେଇକିରି ବି ଆମେ ତାମାନେ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରି ପାରୁଛୁଁ। ଆପଣ ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ବୁନୁଛନ୍, ଏଇ କପଡ଼ା ବୁନା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡିଜାଇନର କିଛି ଖାସିୟତ ଆପଣ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଇଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କରିଯିବି, ତାପରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶ୍ଲୋକୀ ଗୀତା, ମୁହଁଟା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଆଉ ଯେ ଦେହରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶ୍ଲୋକୀ ଗୀତାର 18ଟା ଶ୍ଲୋକକେ ନେଇକିରି ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ହେଇଛେ। ଆଉ ତାପରେ ଓଲଚିକି ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର। ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ସ୍ୱରାଞ୍ଜଳି ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିଛେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ବି ଚିତ୍ରଟା, ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ବି ତିଆରି କରିଛେ। ଏନ୍ତା ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ତାର ମାନେ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସବଟା ବିଚିତ୍ରାପୁରୀ ବି ତିଆରି କରିଛେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବୁଣା ବୁଣିକି ରାଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, କେନ୍ ଲାଗି କେବେ କେବେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛନ୍, ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ। ହଁ, 2003ରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଥିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ 2003ରେ। ଆଉ 2004ରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ର ଇପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛେ ଆର ପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛେ। ସେଟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଇଁ ସେ ହିସାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲି ଯେ ଇପଟେ ଗଣେଶ ଆଉ ସେପଟେ 108 ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମ ଶ୍ଲୋକ। ଆଉ ତାରପରେ ସନ୍ଥ କବିଟା ହଉଛି ସ୍ୱରାଞ୍ଜଳି ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଜୁଆନ ପିଢ଼ି ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାକେ ନେଇକରି କେନ୍ ପ୍ରକାର ରୁଚି ରହିଛି ଆଉ ଇ ରୁଚିକେ ଆଗକେ କେନ୍ତା କରି ବଢ଼ା ଯାଇ ପାରବା? ଜୁଆନ ପିଢ଼ିର ତ ପିନ୍ଧବାର ତ ବହୁତ ବଢିଛି। ହଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରଟା ବାନ୍ଧକଳାଟା ଆଜ୍ଞା ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଭରି ରହିଛି। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବାନ୍ଧକଳା ଅଛି ସବୁନୁ ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଭରି ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁନୁଛନ୍, ଇ ସମୟାତି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ ଭିତରେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ତାଲମେଲ ରଖିକରି ଆପଣ ବୁନୁଛନ୍? ଆଗ ତ 3ଟା କି 4ଟା ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ହଳଦିଆ, ଲାଲ, କଳା ଆଉ ଧଳା ଆର୍ ଶାଗୁଆ। 3, 4, 5ଟା ରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିଲା, ସୀମିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତଟେ ରଙ୍ଗ ବାହାରି ପଡଲାନ। ତ ସେ ରଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଡିସନାଲ କଲର ଗୋଟେ ଅଛେ ଆମର, ସେଟା ହଉଛେ ମେରୁନ୍, କଳା, ଶାଗୁଆ, ହଳଦିଆ ଆଉ ଧଳା। ବୋଲେ ତାହାକେ ଆମେ ରଙ୍ଗଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ପିନ୍ଧବେ ତାଙ୍କର ଭାବନାକେ ନେଇକିରି ଆଉ ଡିଜାଇନ କେତେବେଳେ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ଡିଜାଇନ ହେବା, କେତେବେଳେ सर्कल डिजाइन हवा, केतले गोल डिजाइन हवा, केतले आमर सारकमरू आमे किछि नेइकिरि सेने थुचु गोलटे भी कलु किंतु भितर गुटे हंसटे थिबा, ज्योमेट्रिकल डिजाइन टे कलु तार भितर किछि माछ गुटे थिबा। तो ई हिसाब आमे ट्रेडिशनल टा सेने टिके टिके जनता हु आमे ताहाके थुचु, जनता माने सरगम रे जनता आपण जनता कलबि से सातटा सरु जनता नेइकिरि जनता तैयार करूजन सेनता आमे सारबांधटा हो जे बांधकलार शास्त्र आर बांधकलार आत्मा। इहादे तो सारा भारत नो भिन्न भिन्न जगार अलगा अलगा हाथ बुना कपड़ा माने माने सबकर विकसित हेछि। ई सबु भितर आमर संबलपुरी वस्त्रर जगह आपण के हिसाबे देखुछन? नै वस्त्र तो आमर भी विकसित हेछि। सोनपुर रे जन सुवर्णपुर रो पाटसाडी उपरे टोटल भारत वर्षर जहा टेक्निक अछि, जहा डिजाइन अछि, से डिजाइन के सुवर्णपुर जिल्ला रे पाटसाडी उपरे तैयार हे सारी और तैयार हो जाए और सेटा भी पूर्व पुरुषरू जेनटा कि तार माने त्रिगुण रे भरा डिजाइन आमर शरीर भितर 3टा गुण रहुछि, सात्विक राजसिक तामसिक, सेंता आमर त्रिगुण रे भरा डिजाइन बोले गुटे हो जे बांध, गुटे हो जे जाला, गुटे हो जे फेरा फेरबे। तो सेही सब जगह आगरू भी होई आस्तिला आ इछन ताहाके किछि नुआ करिगिरी ताहाके चली सेटा से हिसाब। हाँ, कटन उपरे भी हवा किंतु पाट उपरे तार काम टे करवार लगी टिके सहज है। सेटा जामदानी हला, पाइठानी हला, ब्रोकेड हला,
जाला उपरे हला केतेबेले जाला बांध मिसेईगिरी भी हला तो पैठानी भी बांध भी आमर जेनटा संबलपुरी बांध हला एटा दुईटा मिसिगिरी भी रहला तो सेंता आमर सब यार मिसेईगिरी भी आमे किछि नुआ किछि तैयार करी पारुछु आमे जेनटा कि देखवाले जणे तारने से भाबबा जे एंता भी किछि हेई पारुछे काए लोकन को आश्चर्य करि दउ लोकन को गुटे गुटे जिनिस आश्चर्य भी लागुछि आ गोटे जिनस यहाँ जनी बुनकार मार्क लगी काण काण सब सरकारी सुविधा सुजोग रहउछि जिनटा कि लुके दिक्के आउरी आसी पारबे बोली आपण भाबुछन सरकार तो तांकर हिसाब रे जहाँ साहाय्य करूछन सरकार हमको घर भी दउछन मंगा तैयार करवा लगी दउछन प्रदर्शनी रो प्रचार प्रसार टिके हमको बाहर टिके दरकार अछि जेंटा कि सरकार चाहले करि पारते यहाँ देबे तो सब जगह प्रदर्शनी माने नहीं प्रदर्शनी खाली भारत भीतर होउछि आउ टी भटा के गले से हिसाब रे हमर माने आउ टिके प्रचार प्रसारटा बढ़ी गिरी हमर पैसा टिके अधिका हेई पारता जातीय हस्ततंत्र दिवस आज आमे जेन पालन करछु ए दिवस के आपण कर बाकी बुनकार माने केन हिसाबे देखुछन हां इटा गुटे उत्साह बढ़वार कथा बहुत खुशीर कथा जातीय हस्ततंत्र दिवस जेन पालन हला हमर बुनाकार समाज लागि बहुत गुटे खुशीर कथा इटा इतार करबार द्वारा किछि हमर आहुरी भी प्रचार प्रसार बढ़ी पारबा जातीय अंतर्जातीय स्तर के हां अंतर्जातीय स्तर के जातीय जेनटा अछि इता के अंतर्जातीय कर देला आउट के प्रचार प्रसार बढ़ी पारबा आपनकर बाजारटा भी बाहर के जाय पारबा हां जाय पारबा हां बाजारटा भी बाहर के जाय पारबा आपनकर जिल्ला रे वर्तमान सरकारी स्तर रे काण सब संस्था माने काम करूछन हां सोसाइटी माने भी अछन आ हमर डायरेक्टर ऑफ टेक्सटाइल गुटे भी अछि तांकर अधीन थी ई सब बुनाकार मानकर केनटा ट्रेनिंग भी हला ई सब काम माने हेई पारु जे तांगरटा आगर अपेक्षा केन हिसाबे यादे तहक देखुछन लोकर भितर संबलपुरी कपड़ा केन हिसाबे तहका जाउछि नै बहुत पिंधुछन वर्तमान तार माने देखले गुटे मिल कपड़ाटे जने पिंथिबा किंतु संबलपुरी कपड़ाटे पिंधिथिबा तो दुहिनर भितर गुटे संबलपुरी कपड़ा जे पिंजे तार गुटे सम्मान थिला लखान लागुछि आ मिल कपड़ा पिंधला सेटा गुटे किछि नै थिला लखान लागुछि वस्त्र तो पिंधलु जाना भी वस्त्र किंतु गुटे हाथबुना वस्त्र रो तार गुटे अलगा प्रकार रो अछि सेटा बुनाकार समाज लागि बहुत किछि उन्नति हेई पारबा आ सरकार तो बहुत साहाय्य सहयोग भी करूछन जेन हमर संबलपुरी हस्ततंत्र कपड़ा वस्त्रटाके जेन प्रेजेंट करूछन जेन देश विदेश रु जेन नेता मंत्री की जे भी बड़ बड़ लोक आसुछन तांको प्रेजेंट करबार द्वारा समान भी आश्चर्य होउछन कि एंता गुटे संबलपुरी कपड़ा अच्छे जे समान देखि गिरी खुशी होउछन आ समान भी बहुत उत्साहित करूछन भी समान आ इटा करबार द्वारा जेन सरकार जेन ई प्रकार व्यवस्थाटा जेन करिछन हमर बुनाकार समाज रो बहुत किछि उन्नति बढ़ी छे हां आ ई प्रकार रो प्रचार प्रसार करूछन जे तांको सरकार को धन्यवाद अच्छा देशर हस्ततंत्र शिल्पर भविष्यत के निकरी आपण काना कहबे आमे जाना भी करू हस्ततंत्र शिल्पटा के बचई किरी केनता के रखमा आमे से हिसाब रे चेष्टा करमा समस्ते तो बची किरी केनता के रहबा बुनाकार रो मजूरीटा टिके बढ़वार कथा ताहले बची किरी रहबा काहे लगी नुआ पीढ़ी जेन आसबे आमे जेन माने अछु आमे ई कामटा के आमे तो शेष समय तक भी करमु मु गुटे बुनाकार परिवार रे जन्म हेबारटा मते बहुत खुशी लागुचे किंतु नुआ पीढ़ी आले जेन वर्तमान खाली केते इनकम अच्छे काना अच्छे ई सब के ध्यान देला लगे समान आसी ना पारबार के तो से जिनिसटा के यदि किछि बढ़वा ताहले नुआ युवा पीढ़ी भी आसी पारते केन प्रकार पदक्षेप नेले बुनाकार मानकर आय बढ़ी पारबा बोली आपण भाबुछ तांकर गुटे मजूरी गुटे फिक्स हो जे ई पैटर्न रे एतकी मजूरी की से पैटर्न रे सेतकी मजूरी संता गुटे किछि सरकारी स्तर रे तो अच्छे हमर वस्त्रालय भी अच्छे आ बैनिका भी अच्छे एटा तो माने बिक्री संस्था अगर आ वस्त्रालय तो प्रोडक्शन भी करूजन आ बैनिका अधीन रे तो बहुत रे सोसाइटी भी अछन से सोसाइटी माने के हिसाबे काम करसन ना सोसाइटी माने प्रोडक्शन करूजन आ प्रोडक्शन करी बैनिका के दउजन समान तो सने गुटे जिनिस तांकर जदी मजूरी फिक्स करी जदी करबे तो सही हिसाब जदी हवा बोले तो जानी पारबे जे केते कपड़ा होउची आ केते टंका ई माने पाई पारुजन बुनाकार रो सही हिसाब हे परबा गला 11 बछर हला ना मैं हस्ततंत्र दिवस पालन करी आसुचु जातीय स्तर ते तो ई हस्ततंत्र दिवसता बुनाकार मानकर लागि आ हमर हस्तशिल्प लागि केन प्रकार सुविधा सुजोग इतार प्रचार प्रसार दिके केन हिसाबे काम करूची नै आगो जदी भी हस्ततंत्र दिवस नाइ थई लोक जानबार भी कम थिला हस्ततंत्र जातीय हस्ततंत्र दिवस हबार द्वारा एटा समस्तंकर गुटे समस्ते जानी पारले जे गुटे हस्ततंत्र गुटे अच्छे बोली गिरबी हस्ततंत्र जदी भी किछिटा लोग 10% की 5% हेला तो बाकी रही जाउथला वर्तमान तान 100 के 100% हस्ततंत्र गुटे जातीय हस्ततंत्र दिवस पालन हेबार द्वारा
ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରଟା କାଣା ଯେନ୍ଟା କି ତାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଆମର ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବୁଝା ପଡୁଛେ ସେଟା କେତେ ସେଟା ପରିଶ୍ରମୀ କାମ କେନ୍ତା କରି କରାଯାଏସି ସେଟା ସେ ହିସାବରେ ବୁଝା ପଡୁଛେ ସେଟା ବୁଣାକାର ମେସିନ ରେ ତ ବୁଣା ଯେନ୍ଟା ଦିନକ 5 ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ବୁଣିଲେ ତାହାକେ 15 ଦିନ ଲାଗୁଛି ସେ ବାନ୍ଧବା ତାହାକେ 15 ଦିନ ଲାଗବା ଏନ୍ତା କରି ଟୋଟାଲ ଶାଢୀ ହିସାବ କଲେ 3 ଜଣ ହେଲା ବେଳକେ 45 ଦିନ ଲାଗଲାନ। ପଞ୍ଚରତ୍ନରେ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ରିଗୁଣରେ ଭରା ଡିଜାଇନ ବାନ୍ଧ କଳାରେ ମାନବ ଜୀବନର 4 ଆଶ୍ରମ ସପ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ବସ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି। ପଞ୍ଚରତ୍ନରେ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା ତନା ବୁନା ଟାଟ ବୟ ଆଉ ମଙ୍ଗା। ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ବିଶ୍ୱ ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ଶରୀର। ତ ଏଟା ବସ୍ତ୍ର ଯେନ୍ତା 5ଟା ଜିନିଷକେ ନେଇକି ତିଆର ହେଇଛି ଆମର ବିଶ୍ୱଟା ଏନ୍ତା 5ଟା ତତ୍ୱରେ ବି ତିଆର ହେଇଛି ପଞ୍ଚରତ୍ନରେ ବି ହେନ୍ତା ବସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ବସ୍ତ୍ର ଆର୍ ଶରୀର ଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସେହି ହିସାବରେ ତିଆର କରାହେଇଛି। ତ ଆମର ତନାଟା ହଉଛି ଜଳ ବୁନାଟା ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଆଉ ଟାଟଟା ହଉଛି ବାୟୁ ବୟଟା ହଉଛି ମାଟି ଆର୍ ଟୋଟାଲ ମଙ୍ଗାଟା ହଉଛି ଆକାଶ। ପଞ୍ଚରତ୍ନରେ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ରିଗୁଣରେ ଭରା ଡିଜାଇନ ଆମର ଭିତରେ ସାତ୍ବିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଅଛି ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ବି ସାତ୍ବିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଅଛି। ତ ଆମର 3ଟା ଗୁଣରେ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ବାନ୍ଧ ଗୋଟେ ଜାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫେରଫିରିବି। ବାନ୍ଧ ଭିତରେ ଆସିଲା ବୁନା ବାନ୍ଧ ତନା ବୁନା ବାନ୍ଧ ଏସାର ଆସେ ଜାଲା କାମ ଯେନ୍ଟା ସଲତା ଗଲା ନରିମରା ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ଫେରଫିରି ଗଲେ ଫେର ଭିତରେ ହିଁ ସେଟାକେ ତିଆର କରାହେସି। ବାନ୍ଧ କଳାରେ ମାନବ ଜୀବନର 4 ଆଶ୍ରମ ବାନ୍ଧ କଳାରେ ମାନବ ଜୀବନର 4 ଆଶ୍ରମ ବୋଇଲେ ମାନବ ସମାଜର ବି 4ଟା ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଆର୍ ବାନ୍ଧ କଳାର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ ଅଛି। ମାନବ ସମାଜର 4ଟା ଆଶ୍ରମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ ବାନ୍ଧ କଳାର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ସୂତାକେ ସେଟିଂ କରବାଟା 2 ନମ୍ବର ବନ୍ଧନ ତାରପରେ ରଙ୍ଗ କରବାଟା ତାରପରେ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ଆମେ ସୂତାଟାକେ ଉକଲାଗିରି ପୁରୀକିରି ଛାନ୍ଦ ବନେଇକିରି କମଡ଼ାନେ ଲଗାଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ତାରପରେ ଗୃହସ୍ଥ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧଲୁ ତ ସେଟା ବନ୍ଧନ ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାନ୍ଧଟାକେ ବାନ୍ଧଲୁ। 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ରଙ୍ଗ କଲୁ ବାନ୍ଧଟାକେ ତ ଆମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଟାଇମରେ ଭଗବାନର ରଙ୍ଗକେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେସୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେସୁଁ ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ଗଣ୍ଠି ଖୋଲା ହେସି ଯେନ୍ଟା କି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଟାଇମରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଆମେ ଲାଗସୁଁ ଏଥର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ବାନ୍ଧ କଳାଟା ବି ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚରତ୍ନରେ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ରିଗୁଣରେ ଭରା ଡିଜାଇନ ବାନ୍ଧ କଳାରେ ମାନବ ଜୀବନର 4 ଆଶ୍ରମ ସପ୍ତ ରଙ୍ଗରେ ବସ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି। ଯାହା ବି ରଙ୍ଗ ଆମେ କରୁଛୁଁ ସବୁ ଯାକର ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକରଣରୁ ହିଁ କରୁଛୁଁ। ରଙ୍ଗଟା ବି ଆମର ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ନେଇଛୁଁ ଗଛ ପତର ଫୁଲ ଚେର ଛାଲି ଯେନ୍ଟାକି ଲାଖ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ହେଲା ଖଇର ହେଲା ଚାହା ହେଲା ଏସବୁ ରଙ୍ଗ ପତର ହେଲା ସବୁ ଯାକରକେ ନେଇକିରି ଆମେ ଆଗ ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ରଙ୍ଗ ନେଇକିରି କରୁଥିଲେ ହଳଦୀରୁ ତିଆର କରୁଥିଲେ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ କେମିକାଲ ଆସିଗଲାନ ନାଇଁ ତ ବାକି ଆଗ ସବୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରକୃତିର ହିଁ ନେଇକିରି ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଶେଷେ ଆପଣ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରଟା ହଉଛି ଆମର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଯେତିକି ତିହାର ବାହାର ପୁନି ପରବ ଯାହା ଅଛେ ନୂଆଖାଇ ହେଲା ବିହା ବର୍ପନ ସବୁଥିରେ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା ଲାଗ୍ସି ଆମେ ଭାବସୁଁ ସେଟା ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ବୋଲିକିରି ତ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗଲେ ଯାଇ ଆମର ବିହା ବର୍ପନ ଯାହା ଅଛେ ସବୁଥିରେ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆମେ ଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରଟାକେ ବଞ୍ଚାବାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବୁଣାକାର ସମାଜ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍। ତ ଆମେ ଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରଟାକେ କେନ୍ତାକରି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରମା ଆଉ ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଇ ଚାଲବା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ। ସମ୍ବଲପୁରୀ କପड़ा लतार विकास लगी आपण जिन प्रकार काम करी आसीचन एतके दिन जाक आउ जिन हिसाबे आपण हमको आज बुझाली सब आपणकर काम बाबदे आर सम्बलपुरी वस्त्र हस्ततंत्र महत्व बाबदे भी जेतकी बुझाली बहुत बढ़िया कथा माने बुझाले बहुत भल लागला। हमर श्रोता मान को भी निश्चित भाव में भल लागिथबा आउ आपण हमर स्टूडियो के आसिक एतके कथा बुझेतिबारु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा आज्ञा जोहार। बुनकर बुने ताने बाने रचना रचे परिधान की अपने लिए कुछ ना सोचे लाज रखे इंसान की धागे में धागा गुंथा गया किस धागे में ये तन बना कैसी ये लीला भगवान की नारी का सम्मान पुरुषों का मान लज्जा रखे सबकी बुनकर महान। आज्ञा जोहार। जोहार।